হ্যালো গাইস, সব কেমন আছেন? খুব ভালো আছেন, আমরাও খুব ভালো আছি। আজ আমাদের ফ্ল্যাটে বাস্তু পুজো আছে, আর কারণ আমাদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, তারপর একটা নর্মাল পুজো করার ইচ্ছা আছে। তো ভাই আছে, সেই জন্য পুজোটা করেই নিচ্ছি। আর আমাদের ইন্টারেস্টের পর যেটা গৃহপ্রবেশ হয় সেটা পরে করাবো, বাট এখন একটা নর্মাল একটা পুজো করাবো। তো চলো, ও গাড়ি বুক করে নিয়েছে, এবার বেরোবো। আমরা গাড়িতে চেপে পড়েছি, সব জিনিসপত্র এখানে তুলে নিয়েছি, ওখানে যাওয়া যাক। এবার আমরা চলে এসেছি। চলো, এইখানটা বন্ধ রেখে দিয়েছে এখন, সেই জন্য গাড়ি ঢোকানো গেল না। হেঁটে হেঁটেই যাই, দেখি। আমরা চলে এসেছি, এখন ঘরগুলো খুলে দিয়েছে। আর ভাই ওইদিকে রেডি করছেন, মনোজ ওইদিকে দুধ দই আর সব লাগবে মিষ্টি মিষ্টি, সেগুলো আনতে গেছে, দেখায় ভাইকে। এই যে ভাই সব রেডি ফেডি করছে এখন। आत्मतत्त्वा प्रबोधाय ज्योतिरूपः नमोस्तुते। शुभं भवतु कल्याणं मरज्ञं पुष्टिवर्धनं आत्मतत्त्वा प्रबोधाय ज्योतिरूपः नमोस्तुते। हे दीपज्योतिरूपस्त्वां शुभकर्म साक्षी अभिघ्नक्री यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तव त्वं सुस्थिरा भव। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं यनमर्ते द्वन्द्वातीतं नित्यं विवरमचलं सर्वसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते गुरवे तस्मै इष्टदेवस्वरूपिणे यस्य वाक्यामृतं हन्ति विशंसो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। ईश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जविन्द सूर्याय दक्ष ध्वजाय विश्वध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। प्रभुमीशमनीशमशेषगुणं गुणहीनमहेशगणाभरणं रणनिर्जितदुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं वृषराजनिकेतना मादिगुरुं
गरलासन सुन्दराकृतिपटं सुरशैवल्लीकृता भूतजटम् गन्धिं लक्ष्मीदिं शोभं सौभाग्यं वदनं मम ददातु चन्दनं नित्यं शरदं धारयाम्यहम्। আমাদের পুজো টুজো হয়ে গেছে, তারপর লোকের বাড়িতে হানা দিয়েছিলাম কিছুক্ষণ। এখন লাঞ্চ করতে যাচ্ছি, প্রচুর খিদে পেয়ে গেছে। কটা বাজছে? 2 বাজে 2:20। বাবা, তো চলো লাঞ্চ টাঞ্চ করে আসি। আর সামনে দেখা কে? সামনে আমাদের পুরোহিত। হাই কর। আমাদের এক্সক্লুসিভ পুরোহিত, আমাদের পার্সোনাল। আমরা অনেকক্ষণ আগে বাড়ি চলে এসেছি, তারপর এসে দুবার চাও খেয়ে নিয়েছি আর খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে আজকে। ওখানে তো রোদ ছিল, তারপর ফ্যান ট্যানও এখন নেই ওখানে, সেজন্য খুব কষ্ট হয়েছে। আর নিজের বাড়িতে এটা প্রথম পুজো, তো আলাদা একটা শান্তি লাগলো। আর আমি চাইছিলাম যে ভাই থাকতে থাকতে ভাই যেন এই পুজোটা করে, সেজন্য ভালোই হলো। তো চলো ব্লগটাকে এই অবধিই রাখছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করে দেওয়া, কমেন্ট করে জানিও যে কেমন লাগলো। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা, গুড নাইট, বাই।